ओम श्री परमात्मने नमः। ओडिया साहित्यानुरागी सुधी श्रोता बंधुमान को मोर नमस्कार। भगवान श्रीकृष्ण अंकर कथा चरित एवं कथामृत एवं तांकर लीला मर्त्यभूमि जहाँ से करिसेंती अप्रकट लीला को जो प्रकट करिसेंती तद्विषयक जो समस्त पुंखानुपुख विषय वर्णित हो श्रीमद् भागवत महापुराण आज तार से रास पंचाध्यायी दशम स्कंध गोपलीलार जो रास पंचाध्यायी अर्थात व्यासकृत संस्कृत महाभारत 29 रु 33 जो 5टी अध्याय ताको आज्ञा रास पंचाध्यायी कह जाए। जगन्नाथ दास ओडिया भागवत से विषय लिखिं मात्र पार्थक्य हूँ 29 रु 33 भागवतकार जगन्नाथ दास कर 30 रु 34 बा 300 छांदर 34 छांद पर्यंत यही जो दिव्य लीला बा दिव्याति दिव्य लीला आज तार ओडिया भागवतर जगन्नाथ दासंकर 34 छांद बा उपसंहार रासर लीला जो चली मुझे ब्रह्मनिशी भगवान माया करी ब्रह्मनिशी करी रास चली ता भितर विभिन्न कथा आपण मानू आगु मु वर्णना करी आसतु वर्तमान 34 अध्याय जो गोपांगना मान पाखे अंतर्ध्यान हो जाते आसी मिलते गोपांगना मान सहित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम होता एवं गोपांगना मानकर जो कूट प्रश्न तार उत्तर केमती यथार्थ उत्तर भगवान देते एवं ता परवर्ती पर्यायर जो रासलीला रो नाना रस किभली भाव में गोपांगना मान सहित सी रासरे मग्न होती कारण सी होती आज्ञा रास अर्थात रसो वैश सी होती रस आउ संसार में जिते रस अच्छी तार मूलाधार होती भगवान तेणु ताकू कह रसो वैश सी होती एकमात्र रसिक पुरुष सी होती रसर मूलाधार तेणु से दिव्याति दिव्य रस जहाँ कि परिवेशित होती श्रीमद्भागवत ग्रंथर दशम स्कंधरे रासलीला आउ तार आज उपसंहार करवा एवं मु तद्विषय विशेष आलोचना करनी आसतु 34 छांदरे से महारास मंडली गोपांगना मान सहित भगवान किभली विभिन्न प्रकार क्रीड़ा करिसेंती जगन्नाथ दास ताकू कौन वर्णना करिसेंती शुणिबा। श्री शुक उवाच कहन्ति व्यासंक तनुज शुण परीक्ष महाराज गोपीए कृष्ण बोल शुणी चिंता छाड़िले मने गुणी से बाली कूदे हृषिकेश आरंभ कले केड़ी रस। गोपांगना मान मन में जो प्रश्न थिला बा टिके संदेह थिला भगवान ताकू मु कही जे गोपांगना माने बालीकूदरे भगवान जिते आसिक पहुँची गले बड़ा आनंदित हेले कहीं खोजुले अंधार राति जिते पाखे आज्ञा खोजा लोकटी मिल जाए आपण अत्यंत आनंदित हो जाती से गोपांगना मानकर आनंद कहले न सरे कहीं सब पणत कानी पारिदे कृष्ण को सेठी बसई एवं तांकर यथार्थ उत्तर से पाईगले तेणु भगवान श्रीकृष्णकर जो उत्तर शुणिकी गोपांगना मान आहरी प्रसन्न हो गले ताकू भागवतकार कहते शुण परीक्ष महा शुक मुनि कहते परीक्षित महाराजा आगे गोपीए कृष्ण बोल शुणी चिंता छाड़िले मने गुणी भगवान जहाँ कहले तांकर कथा मानिकी तांकर समस्त चिंता दूर होगला। से बाली कूदे हृषिकेश आरंभ कले केड़ी रस रास उत्सवे ब्रजनारी एकर कर आरे धरी अनंत माया जोग करी 16 सहस्र रूप धरी गोपनारी एकर जड़े अन्यर हाथ धरिकी रास मंडल चक्राकार मुझे जिते भेड़ी जाइए भगवान से माया बल 16 सहस्र रूप कृष्ण हो जाती एकोहम बहुश्याम वेद कहूँ अनंत माया जोग करी 16 सहस्र रूप धरी गोपाले गोविंद गोटिए गोपी के गोविंद गोटिए गोपी के गोविंद गोटिए गोटिए गोपी की गोटिए गोविंद तेणु 16,000 गोपांगना मान 16,000 कृष्ण से ही जाइए एवं स्वर्गे देखती देवताए यही लीला भगवान कर जो दिव्य रूप एवं 16 सहस्र रूप हाँ कृष्णमय से बालीकूद जमुनार जो बालीकूद वृंदावन धामर पवित्र तीर्थ से
तेणु जोटा नित्य दिव्य लीला रासस्थली जो भगवान चले से कहीं देखिपारती आज समस्त देवता मान सुजोग पाई केवल मर्त्यमंडल वृंदावन धाम आमे सब देखुचे ता नुहे बा अनुभव करे ता नुहे देवता मान देखा आनंदित होकर स्वर्ग में सब देखुं कहीं कौटी देखिए यहाँ साकार प्रकृति जड़ जी देह धारण कले तो देखिए ना तेणु स्वर्ग में देह धारण ना तेणु गोपांगना मानकर देह ना भगवान देह अच्छी प्रकृतिर अधीन बशीभूत हेले जाई जड़ देह हम तेणु तुम्हें यही जो लीला केवल मर्त्य भूमि संभव तेणु देवलोक दिने गंधर्व बा अप्सरा बा अप्सरी बा देवता माने जहाँ देखी देवता लोक को जहाँ दुर्लभ आज सुलभ होती मर्त्य से मर्त्यमंडल को चाह रही अनंत महायुग करी 16 सहस्र रूप धरी गोपा गोपीके गोविंद गोटिए स्वर्गे देखती देवताए के कंठ तटे भिड़ी तो से चुंबन दियंती हरसे कृष्णर देखी क्रीड़ा रस त्रिदशे हुईले हरस गोपांगना माने तांको आलिंगन चुंबन प्रभृति देकर कंठरे आलिंगित करके रखिंट बाहुबंधन ये सब दृश्य ये दृश्य दिव्य लीला भगवान मुझे एथे काम भावर गंध ना केवल प्रकृति बा जड़ देहरे रही भगवान या लीला कर देखे दौरान ये स्वर्ग नित्यधाम नित्य गोपांगना मान सहित से जो रास क्रीड़ा करा मर्त्यधाम देह धारण कर देखे तेणु ये जो अपूर्व लीला दृश्य त्रिदशई अर्थात आकाश में रहीकि देवता माने हरषित हेले देखिक आनंदित हेले गंधर्व यक्ष अपसरी विमाने गगने संचरी एवं गंधर्व यक्ष अप्सरी विमान रे गगने संचरी देखती गोविंदर खेली सकल स्वर्ग लोके मिली सकल स्वर्ग लोके मिलित भाव में विमान रे आसिक देखुं मुझे कहली ये हूँ दुर्लभ दुर्लभाति दुर्लभ दिव्याति दिव्य लीला जहाँ स्वर्ग में देखिबार ना अरे ज्योति रूप को कौन देखा आप ज्योति रूप धारण कले देह धारण कले सगुण ब्रह्म हेले गोपांगना माने सगुण देह धारण कले तो जाए देखिए ना तेणु ये सब मर्त्य जहाँ चली आनंदित मन अत्यंत आनंद मन समस्ते देखुं सकल स्वर्ग लोके मिली दुंदुभिनाद गीतस्वरी कुसुम बरसंती एवं दुंदुभि देव दुंदुभि आज्ञा बाजा बजाऊँच एवं नृत्य करुँच अप्सरा गंधर्व प्रभृति एवं कुसुम बरसंती नृत्य करती रसभूले हरि विनोदी ब्रजनारी आनंदे वृंदावने पुरी हरिंकर विनोद पाई ब्रजनारी माने आनंद से यमुनार बालिकुदरे परिपूर्ण होकर से रासलीला मग्न रही एवं आनंदे वृंदावने पुरी बलय नुपुर शबदे किंकिणी ताल गीतनादे एवं तांकर बलय ये ताड़ किंकिणी एवं नुपुर ये सबूर ध्वनि से ध्वनायित हो जाए ध्वनित हो जाए ब्रजधाम बासी वृंदावन बालिकुद जमुनार तट बा बालिकुदरे आओ कृष्णर माया जो गबल नीलमर्कत मध्य करी बेढ़ी सुवर्ण पाचेरी नीलमर्कत नीलमर्कत मध्य अर्थात इंद्र नीलमणिर गोटे प्रतिमा मध्य भागे अच्छी एवं ताकू पाचेरी सुवर्ण पाचेरी बेढ़ी सुवर्ण सुवर्णर पाचेरी गोपांगना मान होती गोटे सुवर्णर प्राचीर हुंती बेड़िकी रही प्राचीर होकर सदृश एवं ता भितर इंद्रनील इंद्रमर्कत अर्थात इंद्र नीलमणिर भगवान होती इंद्र नीलमणिर प्रतिमा तेणु श्याम नागर बोली कह जाए सी रसनागर सी श्याम नागर एवं रसिकराज तेणु यही नाना परवर्ती पर्यायर आमर कवि बनवाड़ी ए संपर्क राधाकृष्णकर जो मिलन महारासस्थली राधा तो भागवत नहांती किंतु ताको परवर्ती पर्यायर आरोप करा राधा को निया तेणु गोपाल कृष्ण बनवाड़ी प्रभृति ये गीत अति सुंदर भाव में पदावली साहित्य वर्णना कर पदे अधे कहले आपण मैंने जानवे जोटा कि अति प्रिय विशेषतः पुरी रे चंदन यात्रा समय जो गीत बनवाड़ीकर गोरीउर जे कलाउर लागी गोरीउर जे कलाउर लागी कि शोभा दिशंती बरज संगी
କି ଶୋଭା ଦିଶନ୍ତି ବରଜ ସଙ୍ଗୀ ସୁନା ପର୍ବତେ କି ଘନ ବିହାର। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାଚେରୀ ଭିତରେ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣିର ପ୍ରତିମା ଅଛି। ବନମାଳୀ ଲେଖିଲେ ସୁନା ପର୍ବତେ କି ଘନ ବିହାର ଉପମା ସୃଷ୍ଟି କଲା ନାରଖାର। ଉପମା ସୃଷ୍ଟି করে নারখার দেখ গো সহি দেখ গো রাধা মাধব রঙ্গ দেখ গো মধুর মিলন যুগল অঙ্গ। ମୁଁ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ କହୁନି। ଅତି ଚମତ୍କାର ଗୀତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ କବିମାନେ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେହି ଭାବରେ ନେଇକରି। ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ରସ ଭୂଳି ହରି ବିନୋଦୀ ବ୍ରଜନାରୀ ଆନନ୍ଦୀ ବୃନ୍ଦାବନେ ପୁରୀ କିଙ୍କିଣୀ ତାଳ ଗୀତ ନାଦେ କେହି ନ ଶୁଣନ୍ତି ଚହଳ କୃଷ୍ଣର ମାୟା ଯୋଗ ବଳେ। ଇଏ ସବୁ ଚାଲିଛି ରାସମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ନୂପୁରର ନାଦ ଧ୍ୱନି ବଳୟ କଙ୍କଣ କିରୀଟ ଏ ସମସ୍ତ କଟି ମେଖଳାର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କିଣି କିଣି ଶବ୍ଦ ଇଏ କେହି ଆଉ ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସେହି ରାସମଣ୍ଡଳରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଗୋପାଙ୍ଗନା 16,000 ଗୋପାଙ୍ଗନା ହିଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ମାୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ଗୋପନାରୀ ଗୀତେ ମୋହିଲେ ନରହରି ପାଦ ଚାଳନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗେ ଭ୍ରୁକୁଟି କୁଟିଳ। କିଏ କଟାକ୍ଷରେ ଚାହୁଁଛି, କିଏ ଭ୍ରୁକୁଟିର କୁଟିଳ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ କାମ ବାଣରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇକି କିଏ ସେ ଅନୁସାରେ ଛନ୍ଦରେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ କୁଚମଣ୍ଡଳୁ ବସ୍ତ୍ର ଚଳି ନାଚନ୍ତି ଦେଇ କରତାଳି। ଇଆଡ଼େ ବକ୍ଷ ଦେଶରୁ ବସ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ବାସ ଖସିଗଲାଣି। ବିବସ୍ତ୍ର ହୋଇଗଲାଣି ତ ବି ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ କହିଛି ଏଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ରସ ବା ଦିବ୍ୟାତି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପରେ ଆଉ ବସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଏସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଡ଼ ଦେହର କଥା ଥିଲା ଲାଜ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ଭଗବାନ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ଫଳରେ ଆଉ ଲାଜ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ନା ଆଉ ନାଚନ୍ତି ଦେଇ କରତାଳି ମୁଖେ ହୋଇ ଶ୍ରମ ଝାଳ କବରୀ ଖସି ଫୁଲମାଳ। ଝାଳ ଗମ ଗମ ବହିଯାଉଛି ଏବଂ କବରୀରୁ ଖୋସାରୁ ଫୁଲମାଳ ସବୁ ଛିଣ୍ଡିକିରି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ପଡ଼ଇ ଫିଟି ତଳେ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଫିଟିକିରି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେ ଦେହ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ନାହିଁ। ଭାଇ ମୁଁ କହିଲି ଦେହ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସହିତ ତାଙ୍କର ମିଳିତ ଦିବ୍ୟାତି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଇଏ। ଏଣୁ କୋଟି ମେଖଳା ଅସମ୍ଭାଳେ ବିଜୁଳି ଯେହ୍ନେ କଳା ମେଘେ ଦିଶନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦର ଲାଗେ। ବିଜୁଳି ଯେହ୍ନେ କଳା ମେଘରେ ଯେମିତି ବିଜୁଳି ଦେଖାଯାଏ ସେମିତି ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ବିଜୁଳି ଏବଂ କଳା ମେଘ ସଦୃଶ ନୀଳ ମେଘ ବର୍ଣ୍ଣର କାନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦିଶନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦର ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆଲିଙ୍ଗିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯୁଗଳ ମିଳନ ଯେଉଁଟା ସେଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଇ ଲେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି। ଆଉ ସୁନା ପର୍ବତେ କି ଘନ ବିହାର ଉପମା ସୃଷ୍ଟି କଲା ନାରଖାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୀଳାକୁ ଆମର ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟକାର ବନମାଳୀ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ବି କରିଛନ୍ତି। ଗୋପୀଏ ମିଳି ନୃତ୍ୟ ରସେ ଗାବନ୍ତି ଗୀତ ମନ ତୁଷେ। ଗୋପୀଏ ମିଳି ଗୀତ ରସେ ଗାବନ୍ତି ମନ ତୁଷରେ। କିଏ ଗୀତ ଗାଉଛି, କିଏ ବା ପାଳି ଧରିଛି, ସମସ୍ତେ କିଏ ବାଜା ବଜାଉଛି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଣୁ ଅତି ସୁସ୍ୱରେ କଲେ ଗାନ ଶବଦ ଆବୋରିଲା ବନ ଏକ ଗୋପିକା କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ଆଳାପ କଲା ଗୀତ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାସରସରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇକରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ବଂଶୀ ବାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଂଶୀର ତାଳରେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଗ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ମହିଳା କମଳାର ବର ଷଡ଼ଜ ଆଦି ପଞ୍ଚସ୍ୱର। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର 7ଟି ସ୍ୱର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସପ୍ତସ୍ୱର ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଷଡ଼ଜ, ଋଷଭ, ଗାନ୍ଧାର, ଦୈବତ, ପଞ୍ଚମ ଆଉ ନିଷାଦ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇ ଯେଉଁ ସପ୍ତ ତାଳ ଆମର ଅଛି ତା ଭିତରୁ 5ଟି ତାଳ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଷଡ଼ଜ ଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ମଧ୍ୟମ ତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସାରେ ଗାମା ପା। ମହିଳା କମଳାର ବର ସେ ନାଦ ଘେନି ଆର ଗୋପୀ ଆଉ ଆଳାପ କଲା କନିରୂପୀ ଧ୍ରୁବ ତାଳରେ ବିଶ୍ରାମିଲା ସାଧୁ ବୋଲନ୍ତି ନନ୍ଦବଳା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରାଗ ସଙ୍ଗୀତର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତାଳ ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠି ପଦ ରହିବ, କେଉଁଠି ଜ୍ୟୋତି ତାଳ ଜ୍ୟୋତି ପାତ ହେବ, ଏ ଛନ୍ଦରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି
भगवान मध्य मुग्ध हो जाइछन्ति कहीं मु तो आपन को कही अरे गीत को समस्ते ही भल पाती अरे पिलाटी मध्य गीत रे मुग्ध हो जाए फणी सर्प मध्य फणा टेके तेणु यू गीत भगवान को मध्य वशीभूत कर दे पारे जदिओ सी मंत्र वशीभूत होती गीत रे मध्य वशीभूत हो जाती कहीं गोपांगना माने परा गान करुँचु साधु बोलती नंदबला के श्रमे कृष्ण पासे थाई कृष्णर कंधे दे हस्त आलिंगन करी किए भगवान को आलिंगन करी देखु किए भगवान को आलिंगन करी किए भगवान का हाथ रे कांधरे हाथ देछि एवं शिथिल है झीन कृष्णकर कांधरे हाथ देला बेले तार वस्त्र अंगवास सब शिथिल होकर खसी पड़ुची किसी चिंता ना मु कहली ये देह भाव जुटी ना वस्त्र खसिले केते वस्त्र नथिले केते किसी जायस ना कहीं से तो भावना यारे मु लग्न हो जाइए एक कथा नहीं ना अरे द्रौपदी उलग्न होला बेले तांकर से ज्ञान थिला जे अरे मो उलग्न हो जाऊँगी कहीं सी तो गोपांगना नुहति ना तेणु सी कहते भगवान को डाकुले आर्त स्वर क्वासी क्वासी सुजोधनाद अवगत हार क्षमा द्रौपदी ये गोपांगना मान कहीं डाके आज्ञा ये तो भगवान को पाई पाखे एणु भुजे आलिंगन करई कृष्णर कंधे दे हस्त शिथिल है झीन वस्त्र कबरी फिटी फूलमाले अबनी पड़े गहले फूलमाल गुड़ा खसी पड़ुଛି आज्ञा जो फूल सब बनरू लगे गभारे से गुड़ सब छिंडिकी तले पड़ जाऊँगी कृष्णर भुज धरी गोपी आघ्राण कला श्वास खेपी कृष्णर भुज धरी भगवान भुज को बाहुबल्लरी को धरिकी आघ्राण करुच्ची भगवान देह को आघ्राण करुच्ची आघ्राण कला श्वास खेपी चंदने श्यामलिया हुई आउ उत्पल प्राय कबासई अरे चंदन रे तो श्यामलिया हो श्यामला है श्यामलिया माने ये श्यामल वर्ण न श्यामला है सते जमी सुगंध चंदन प्रलेपित एवं उत्पल आउ देहर पद्म फूलर बासना आसूसी देह को टी शुंघीदेला कौन सी गोपी अच्छा आउ कौन कला नाघ्राण करी नासाद्वारी रोमांच होइला शरीर नासाद्वार जिते भगवान को सी टे बाहु बल्लरी आलिंगित है बेले टे श्वास खेपिकी जो निश्वास ये शुंघी देती बड़ आनंद रोमांच हो जाए देहरे सात्विक भाव जागृत हो जाए आहरी कई गोपी नाट श्रम पाई गोविंद कर्ण मूले जाई कुंडल तली मुख देला चुंबंती तांबूल पाइला आओ भगवान कुंडल पाखे जिते मुह दे जाइए चुम्बन कर गंड देश अधरु तांबूल खाऊले बोधे भगवान वर्णना कविर वर्णनाथ ना तांबूल टी सी पाई जाइए कई भुज धरी कुची चापी कई मुखे चाहती निरूपी कटी मेखला क्षुद्र घंटी गोविंद कर दे शबद करी नृत्य फुटी ये जो कटी मेखला पिंधि ता भितर जो क्षुद्र घंटी गुड़िक घागुड़ी भाया लगाए तार से गुड़ झुम झुमुर नाद हो घुंगुर ये कटी मेखलार जो किंकिणी सी जन जन शब्द हो झुम झुम शब्द हो सी अति चमत्कार बाद्य भली तार ताल सहित सी बाजुची कहीं माने से अनुसार ना छंदरे नाचुंट ना तेणु शबद करी नृत्य फुटी गोविंद कर दे सिरे श्रम छाड़िले सुख भरे कृष्ण को कांत पणे पाई गोपीर मिले तो सहुई ये जगन्नाथ दास परिष्कार करदे अरे कांतपण रे भगवान को से चाहते एकमात्र कांत किए से यारे एकमात्र नाथ एकमात्र स्वामी जगतर प्रभु समग्र चतुर्दश विश्व ब्रह्मांडर से होउचंदी एकमात्र स्वामी से होउचंदी एकमात्र प्रभु से होउचंदी एकमात्र कांत तेणु से भली कांत को जिते पाई अति आनंदित हो जाइछन्ति आवेग हृदय गोपांगना माने परम संतोष लाभ कले यहीपरि भाव आज्ञा गोपांगना माने दिव्याति दिव्य लीला भगवान श्रीकृष्ण सहित करी परम संतोष लाभ कर जगन्नाथ दास आउ कौन ये रास मंडली चली गोपांगना मान सहित भगवान श्रीकृष्णकर बा भगवान श्रीकृष्णकर गोपांगना सहित आसतु शुणा कृष्ण को कांत पणे पाई आ गोपीर मिले तो सहुई हरिर कंठे भुज दे तुषे रमिले गीत गाई नील उत्पल गोपी कर्णे अड़के सोहे झाड़ श्रमे बलय नृपुर शबदे गोविंद नाचंती एमाने तो नृत्य कर गोविंद अनुरूप भाव में नृत्य कर
କାହିଁକିନା ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାରର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ, କଟିର ନୂପୁର, ପାଦର ପାଉଁଜିର ଯେଉଁ ଘୁଙ୍ଗୁରର ଶବ୍ଦ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଚମତ୍କାର ବାଦ୍ୟ ଏବଂ ତାଳ ଭଳି ଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିବାରୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରାସମଣ୍ଡଳୀ ନା, ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା, ରାସଲୀଳା। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ନାଚନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ଭ୍ରମର ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କରି। ଭ୍ରମର ବାଦ୍ୟ ମାନେ ଚକ୍ରାକାର ଯେଉଁ ବୁଲିକିରି ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଢୋଲିଆ ଯେମିତି ବାଜା ବଜାଏ, ସେଇଭଳି ନୃତ୍ୟ କରି। ଆଉ ରାସ ଉତ୍ସବୀ ବ୍ରଜନାରୀ କବରୀ ଫିଟି ଫୁଲମାଳ କଟି ମେଖଳା ଅସମ୍ଭାଳ, ସେଇ କଥା ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଏଇଭଳି କରିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରଜନାରୀଙ୍କର କଟି ମେଖଳା ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଅସମ୍ଭାଳରେ ଫିଟି ଯାଉଛି, କାହାର କବରୀରୁ ଫୁଲମାଳ ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏମନ୍ତେ ନାନା ରସ ବନ୍ଧେ, ଏମନ୍ତେ ନାନା ରସ ବନ୍ଧେ, ବାତ୍ସାୟନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବା କାମ ସୂତ୍ରରେ ଯେଉଁ 64 ବନ୍ଧ ରତିକ୍ରୀଡ଼ାରେ ଚାଲିଛି, ସେଇଭଳି ସମସ୍ତେ ଉପାଙ୍ଗନାମାନେ ନିବେଦିତ ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରତି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ରମିଲେ ଆନନ୍ଦେ ବାଳକ ନିଜ ବିମ୍ବ ଦେଖି ଖେଳ ଯେହ୍ନେ ହୋଇ। ଆରେ କେମିତି ରମିଲେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ 16,000 ରୂପ ହେ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରମଣ କଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପରମ ଆନନ୍ଦ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆନନ୍ଦ, ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଆନନ୍ଦ। ଏଣୁ କେମିତି ନା ବାଳକ, କବି ଗୋଟିଏ ତୁଳନା ଦେଉଛନ୍ତି ଉପମା, ବାଳକ ନିଜ ବିମ୍ବ ଦେଖିକିରି ଖେଳ ଯେହ୍ନେ, ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଯେମିତି ନିଜର ଛାଇ ଦେଖିକିରି ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳେ, ସେମିତି ଏଠି ଏ ରାସମଣ୍ଡଳୀରେ ସେଇଆ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଏବଂ କୃଷ୍ଣର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଲାଗି ଗୋପୀ ହୋଇଲେ ସୌଭାଗୀ। କୃଷ୍ଣର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଲାଗି ଏଇଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ କିଏ ସେ ଆଉ ସଂସାରରେ ଅଛି? ଏଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ କିଏ ସେ ଅଛି ଆଉ ସଂସାରରେ ଭାଗ୍ୟବତୀ? ତେଣୁ ଗୋପୀ ଲଭିଲେ ସୌଭାଗୀ। କେଶ ବସନ ସ୍ତନ ବାସ ଖସିଲେ ଭୂଷଣ ଅଶେଷ। କେଶ ବସନ ଆଉ ସ୍ତନରେ ଥିବା ବକ୍ଷୋଜରେ ଥିବା ବସ୍ତ୍ର, କେଶ କବରୀ ଫିଟିଗଲା ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଫିଟିଗଲା ଏବଂ ଫୁଲମାଳ ସବୁ ଖସିଗଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗବାସ ବକ୍ଷୋଜରୁ ମଧ୍ୟ ଖସିଗଲା। ଇଆଡ଼େ ଫୁଲମାଳ ଏସବୁ କେଶ ଫିଟିଗଲା, ଏ ମୁକୁଳା ହେଇଗଲା। ଏବଂ କୃଷ୍ଣର କ୍ରୀଡ଼ା ରସ ଦେଖି ତ୍ରିଦଶ ବଧୂ ଜନେ ସୁଖୀ। ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗେ ସକଳେ ପିଡ଼ିଲେ ଅନଙ୍ଗେ। ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେଉଁ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉ 27 ନକ୍ଷତ୍ରର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଏ କାମ କ୍ରୀଡ଼ା ରସ ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ ଭାବରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ। ଏଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟାତି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା, ଯାହା ଦେବଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ଅପ୍ସରା ବା ଅପ୍ସରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନେ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ, ଯାହା ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ, କୁବେରଙ୍କୁ, ବାୟୁଙ୍କୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଦେବଗଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ। ଏହି ଦୁର୍ଲଭାତି ଦୁର୍ଲଭ ଦିବ୍ୟାତି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସାକାର ରୂପରେ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ। ମୁଁ କହିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତିର ଜଳ ରୂପ ହେଲେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗୁଣ। ତେଣୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସଗୁଣ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ଲୀଳା ଅତି ଦୁର୍ଲଭ। ସେହି ଦିବ୍ୟାତି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅତି ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରିକିରି, କାହିଁକିନା ଆଉ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ୟାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ମହାରାସ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ରାସ ନୃତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତାକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାର ଉପସଂହାର କରିବା ପାଇଁ କବି ଆଉ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମସ୍କାର।